आगे की खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां। वामपंथी द्वारा बुलाए गए बंद को सफल बनाने के लिए खुद विधायक रास्ते पर उतरे। रानीगंज 91 नंबर वार्ड गिरजापड़ा इलाके में 31 लाख रुपए की लागत से सड़क पुनर्निर्माण कार्य का उद्घाटन। वामपंथी द्वारा 12 घंटे के बुलाए गए बंगाल बंद को सफल बनाने के लिए एक बाइक रैली निकाली गई। रानीगंज के रामबागान स्थित श्री श्री माता वैष्णो देवी मंदिर का वार्षिक महोत्सव पालन। कोरोना एवं लॉकडाउन के बाद पूरे 11 महीने बीतने के बाद शुक्रवार पहली बार स्कूल खुले। अब खबरें विस्तार से। बीते दिन छात्र वाम संगठनों द्वारा नवान अभियान के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में 12 घंटे के बुलाए गए बंगाल बंद का मिला जुला असर रानीगंज शहर में देखने को मिला। सुबह से ही रानीगंज मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के सामने रानीगंज के विधायक रेणु दत्ता के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने रास्ता रोककर रास्ते पर धरना प्रदर्शन किया। बीते दिन छात्र वाम संगठनों द्वारा नवान अभियान के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में 12 घंटों के लिए बुलाए गए बंगाल बंद का मिला जुला असर रानीगंज में देखा गया। सुबह से ही रानीगंज मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के सामने रानीगंज के विधायक रेणु दत्ता के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने रास्ता रोककर रास्ते पर धरना प्रदर्शन किया। मंगलपुर औद्योगिक नगरी और आसपास के कोयलेरी में भी कामकाज सामान्य रूप से हुआ, लेकिन कुछ दुकानें खुली रही तो कुछ बंद। बाजार में लोगों की संख्या काफी कम थी, बसें नहीं चली। सुबह से ही पुलिस प्रशासन की ओर से पूरे शहर में पुलिस बल को तैनात किया गया था। रानीगंज के विधायक रेणु दत्ता ने कहा कि आज का आंदोलन पूरी तरह से सफल हुआ। रानीगंज में ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में इसका असर देखने को मिला। आंदोलनकारी छात्र नौकरी तथा राज्य सरकार की दुर्नीति का विरोध कर आंदोलन कर रहे थे। उन पर जिस रूप से बर्बरता पूर्वक पुलिस ने हमला किया था, जिससे अनेकों आंदोलनकारी घायल हुए हैं, यह एक दुखद और लज्जाजनक घटना है। आज का आंदोलन व बंद इस बात को साबित करता है कि पश्चिम बंगाल में आज भी वही जन आस्था हम लोगों के प्रति है, जिस पर लगातार तृणमूल कांग्रेस सरकार प्रहार कर रही है। वहीं दूसरी ओर रानीगंज ब्लॉक टीएमसी अध्यक्ष कंचन तिवारी ने इस बंद को विफल बताया। করা হলো কেন পুলিশ তুমি জবাব দাও এই চাকরি চাওয়ার চাইতে গিয়ে পুলিশের হাতে থাকতে বেলা লাঠি পেটা খেলো কেন পুলিশ তুমি জবাব দাও এই কাজের দাবিতে ছাত্র যুব লড়ছে এই কলকাতা রাজপথকে রক্তাক্ত করা হলো কেন পুলিশ তুমি জবাব দাও এই কলকাতা রাজপথকে রক্তাক্ত করা হলো কেন পুলিশ মন্ত্রী জবাব দাও এই সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের আক্রমণ করা হলো কেন পুলিশ প্রশাসন অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে চলবে দিল্লি থেকে নবান্ন পুলিশি রাজ কায়েম করতে দিচ্ছি না দেব না হিটলার মোদি মমতা ছেড়ে রেখো পুলিশি রাজ কায়েম করতে দিচ্ছি না দেব না ইনকলাব জিন্দাবাদ বিজেপির রথ জবাব দাও বিজেপির রথযাত্রাকে পুলিশ প্রোটেকশন মিললে বামপন্থীদের পুলিশের লাঠি কেন তৃণমূল জবাব দাও আরে হিটলারি মুখ্যমন্ত্রীকে ধিক্কার হিটলারি মুখ্যমন্ত্রীকে ধিক্কার মানুষ মেরে মানুষ প্রেম মোদি মমতা সেম এই কৃষক ছাত্র যুব মেরে মানুষ প্রেম তৃণমূল বিজেপি সেম এই পুলিশ পাঠিয়ে বাম অত্যাচারী সরকার কাজ কেড়ে নেওয়া সরকার আরে লড়াই চাই এই লড়াই বাঁচার লড়াই তাই তো বলি ফেরাতে হাল ধরবে লাল চলো ব্রিগেড চলো এই ধরো হাল ধরতে হাল বেড়াতে বাংলা চলো লাল ব্রিগেড চলো আপনারা দেখছেন টিভি নিউজ। এই মুহূর্তে রয়েছি রানীগঞ্জ শহরের NH-60-র উপর, যেখানে রানীগঞ্জের এনএসবি রোডের উপর নেতাজি মোড় থেকে সিপিএম লোকাল কমিটির তরফ থেকে একটা বিক্ষোভ র্যালি এগিয়ে আসছে তারবাংলার দিকে এবং তারা কখনো কখনো পথ অবরোধেও সামিল হচ্ছেন। কি কারণে এই দাবি? ওনাদের বক্তব্য, কালকে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের দ্বারা নবান্ন অভিযানের সময়
রাজ্য পুলিশ দ্বারা তাদের ওপর নির্মম লাঠিচার্জ এবং অত্যাচারের ফলে তারা সারা রাজ্য জুড়ে 12 ঘন্টা বন্ধের দাবি ডাকে এবং তার সাথে সাথে রাজ্যের বিভিন্ন এরিয়ায় তাদের বিক্ষোভ মিছিল আমরা দেখতে পাচ্ছি। আসুন আরও বিস্তারিত জানতে কথা বলে নিয়ে আমাদের রানিগঞ্জ শহরের বিধায়ক রুনু দত্তের সাথে সঙ্গে থাকুন। আমি সম্রাট। আজকে ধিক্কার র্যালি যদি আমাদের একটু জানান। গতকাল 11 তারিখে ছাত্র যুবরা বামপন্থী এবং তার সঙ্গে কংগ্রেসেরও ডেকেছিল, ওরা অভিযান করেছিল নবান্নে। ওদের দাবি ছিল সবার শিক্ষা অবিলম্বে চালু করতে হবে এবং সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তার সঙ্গে এই 10 বছর যে কোনো চাকরি হয়নি, সেই চাকরির ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি চায়, আমরা কাজ পাবো কি পাবো না, তার জন্য কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে। কিন্তু কথা তো উনি বলেননি। উনি প্রায় পুলিশ দিয়ে সেই মিছিলকে ঘিরে নিয়ে বেধড়ক লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস, জল কামান দিয়ে তাদের উপরে অত্যাচার করা হয়েছে এবং তাতে প্রচুর ছাত্রছাত্রী আহত হয়েছে, বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়ে আহত হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বামফ্রন্ট থেকে আজকে 12 ঘন্টা ধর্মঘট ডেকেছে। এই ধর্মঘটের সমর্থনে আমরা গতকালও রাস্তায় ছিলাম, মিছিল মাইকিংয়ের ভেতর দিয়ে আমরা মানুষের কাছে আবেদন করেছিলাম। আজকেও আমরা আবেদন করছি যে এই নির্মম সরকার যারা কথা না বলে, ওদিকে দিল্লির সরকার কৃষকদের উপর অত্যাচার করছে, এই দিকে হচ্ছে যে পশ্চিমবাংলা সরকার তার যে ব্যর্থতা ঢাকার জন্য পুলিশ দিয়ে হচ্ছে যে অত্যাচার করছে, এর বিরুদ্ধেই হচ্ছে আমরা মানুষকে সচেতন করছি, মানুষের কাছে আবেদন করছি আপনারা ভয় ভীতি ছেড়ে এগিয়ে আসুন। এই সরকারকে যে সরকারের নীতি তার বিরুদ্ধে সবাই গর্জে ওঠে। দেখলেন আপনারা রানীগঞ্জের বিধায়কের সাথে আমাদের কথা হলো, ওনাদের ক্ষোভ এবং বিক্ষোভ কি এবং তাদের বিক্ষোভ মিছিলের ব্যাপার কি এই বিষয়ে আপনারা জানলেন এবং আমরা কথা বললাম রানীগঞ্জের বিধায়ক রুনু দত্তের সাথে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। इन दिनों पूरे राज्य में सड़कों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। राज्य सरकार की तरफ से नई परियोजनाओं के तहत जर्जर पड़ी सड़कों का पुनर्निर्माण हो रहा है। इसी के तहत शुक्रवार आसनसोल नगर निगम के 91 नंबर वार्ड रानीगंज गिरजापड़ा इलाके में स्थित हल्दी फैक्ट्री रोड का 31 लाख रुपए की लागत से पुनर्निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया। आसनसोल नगर निगम के प्रशासकीय बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी द्वारा शुक्रवार वार्ड नंबर 91 के गिरजापाड़ा हल्दी फैक्ट्री इलाके में 31 लाख रुपए की लागत से रास्ता निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर राज्य टीएमसी के सचिव वी शिवदासन दासू, रानीगंज ब्लॉक टीएमसी अध्यक्ष कंचन तिवारी, पूर्व पार्षद सीमा सिंह, प्रतिमा मुखी, बोरो इंजीनियर इंद्रजीत कोनार आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर अमरनाथ चैटर्जी ने बताया कि आसनसोल नगर निगम के निवासियों को बेहतर बुनियादी सुविधा मिले, इसके लिए रास्ता, विद्युत, पानी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में आज 31 लाख रुपए की लागत से इस रास्ते का निर्माण किया जा रहा है। इसके पहले भी स्कूल पाड़ा में एक रास्ते का उद्घाटन किया गया था। 19 फरवरी से रानीगंज के पीर बाबा के मेले की शुरुआत होने वाली है। वहां की लाइटिंग की व्यवस्था सहित अन्य विषयों की जांच की गई है। उन्होंने बताया कि वी शिवदासन दासू ने कुछ क्षेत्र में हाई मस्ट लाइट की आवश्यकता बताई है, जिससे भी शीघ्र नगर निगम एवं अड्डा के सहयोग से शीघ्र लगाने की व्यवस्था की जाएगी। নমস্কার জানাই। মঞ্চে রয়েছেন আসানসোল দুর্গাপুর অঞ্চলের আপনাদের সকলের পরিচিত বর্ধমান পশ্চিম আরটিএর আমাদের সদস্য বি শিবদাসন মহাশয়, উপস্থিত রয়েছেন এই অঞ্চলের প্রাক্তন কাউন্সিলর কাঞ্চন তেওয়ারি এবং সীমা, উপস্থিত রয়েছেন গুরু নানক স্কুলের হেডমাস্টার মহাশয় এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা এই রাস্তাটাকে নতুন করে সংস্কার করতে চলেছি এবং এই কাজ শুরু হয়ে গেছে। আমাদের কন্ট্রাক্টর এখানে উপস্থিত রয়েছেন এবং যে লাইটের কথা বললেন আপনারা, সেটাও আমরা ব্যবস্থা করে দেবো। এবং গুরু নানক স্কুলের যে স্কুল বিল্ডিং এর জন্য যে 2টো রুমের কথা বললেন, সেটাও আমরা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আপনাদের জন্য। তো আমরা মাস্টারমশাইয়ের কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা এই কাজ করতে পেরে নিজেরা আনন্দিত হচ্ছি না, আমরা মনে করছি যেটা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে ছিল, এটা আমরা আজকে করতে পেরে নিজেরা ধন্য হচ্ছি। কারণ মানুষের কাজ করা, মানুষের সঙ্গে থাকা, এটাই আমাদের। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
वाम छात्र संगठनों द्वारा बीते दिन कोलकाता में किए गए नवान अभियान के दौरान पुलिस द्वारा हमला किए जाने के पश्चात 12 घंटे के बुलाए गए बंगाल बंद के समर्थन को लेकर शुक्रवार रानीगंज सारा भारत कृषक सभा की ओर से एक बाइक रैली भी निकाली गई। वाम छात्र संगठनों द्वारा बीते दिन कोलकाता में किए गए नवान अभियान के दौरान पुलिस द्वारा हमला किए जाने के पश्चात 12 घंटों के लिए बुलाए गए बंगाल बंद के समर्थन को लेकर शुक्रवार रानीगंज सारा भारत कृषक सभा की ओर से एक बाइक रैली रानीगंज प्रखंड अंतर्गत चेलोद अंचल से निकाली गई। यह बाइक रैली कृषक सभा के नेता पूर्णदास बैनर्जी के नेतृत्व में निकाली गई, जो अंचल के 10 ग्रामों की परिक्रमा कर जेके नगर बाजार में पहुंचकर सभा में तब्दील हुई। इस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एसएफआई और डीवाईएफआई के कार्यकर्ताओं पर नवान में पुलिस द्वारा अत्याचार किया गया है, उसका विरोध पूरे पश्चिम बंगाल में सर्व स्तर पर वामपंथी संगठनों द्वारा किया जा रहा है एवं उसके विरोध में 12 घंटे बुलाए गए समर्थन राज्य की जनता ने किया है एवं दुकान बसेस सभी बंद है। मांगने जाते हैं, पंचायत ऑफिस प्रधान के माध्यम से मांगते हैं, अगर बीडीओ से मांगना होता है तो बीडीओ ऑफिस जाते हैं, उनसे हम लोग मांग करते हैं। लेकिन पूरे पश्चिम बंगाल के बेरोजगार नौजवानों का मांग पश्चिम আমরা গতকাল যে নবান্নে এসএফআই ডিওএফআই কর্মীদের উপর মমতার নেতৃত্বে যে পুলিশ বাহিনীর বর্বরচিত আক্রমণ, তার প্রতিবাদে সারা পশ্চিমবাংলায় 12 ঘন্টার বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছে। আমরা সেই বন্ধের সমর্থনে আজকে আমরা সারা ভারত ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন রানীগঞ্জ থানা কমিটির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ কর্মসূচি অংশ হিসাবে আমরা চেলোদ থেকে 10টি গ্রাম অতিক্রম করে আমাদের মোটরসাইকেল র্যালি জেকেনগর বাজারে এসে উপস্থিত হয়েছে। আমরা এখন বিক্ষোভ কর্মসূচিতে আছি। আমরা পৌঁছে দেবে পূর্ণদাস ব্যানার্জি, সম্পাদক ক্ষেত মজুর থানা কমিটি। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। रानीगंज के रामबागान स्थित श्री श्री माता वैष्णो देवी मंदिर का 12वां वार्षिक महोत्सव इस वर्ष भी गुप्त नवरात्र के अवसर पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रानीगंज के रामबागान स्थित श्री श्री माता वैष्णो देवी मंदिर का 12वां वार्षिक महोत्सव इस वर्ष भी गुप्त नवरात्र के अवसर पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 9 दिन तक चलने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान के प्रथम दिन शुक्रवार प्रातः 151 महिलाओं द्वारा कलश में जल लेकर रानीगंज शहर की परिक्रमा कर वापस मंदिर पहुंची। बाजे गाजे के साथ निकाले गए इस नगर परिक्रमा में मंदिर कमेटी की ज्योति सिंह, लंबू सिंह, अशोक अरोड़ा, रमेश यादव सहित मंदिर कमेटी के सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर कमेटी के सदस्यों ने बताया कि 11 वर्षों से प्रत्येक वर्ष गुप्त नवरात्र के अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान की जाती है। इसमें 9 दिन तक चंडी पाठ की जाएगी। बनारस के पंडितों द्वारा यह चंडी पाठ की जाएगी। 20 तारीख की संध्या लखनऊ से पधारने वाले भजन गायकों द्वारा भजन की प्रस्तुति की जाएगी, जबकि 21 तारीख को महाभंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। आयोजन को सफल बनाने में मंदिर कमेटी के सदस्यों सहित स्थानीय नागरिकों की अहम भूमिका रही। ये माता वैष्णो देवी के मंदिर से जो कलश यात्रा निकला है, ये पूरे 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 रानीगंज शहर का परिक्रमा करके और फिर वैष्णो देवी मंदिर तक पहुँचेगा। रामबागान वैष्णो देवी मंदिर से हम लोग का कलश यात्रा आरंभ करते हुए पूरे इलाका का परिभ्रमण किया। हम लोग सिसो बागान होते हुए मारवाड़ी पट्टी होते हुए हम लोग जो है पूरे इलाका का परिभ्रमण कर रहे हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। 11 महीने बाद कोरोना एवं लॉकडाउन के बाद शुक्रवार पहली बार स्कूल खुले। कक्षा 9 से लेकर 12वीं कक्षा तक स्कूलों में पठन पाठन शुरू हुआ। स्कूल खुलने से पहले हर स्कूल को अच्छी तरह से सैनिटाइज और साफ सफाई किया गया। कुल मिलाकर कोरोना के सभी गाइडलाइंस को पालन किया गया। कोरोना एवं लॉकडाउन के पश्चात पूरे 11 महीनों के बाद शुक्रवार पहली बार स्कूल खुला। कक्षा 9 से लेकर 12 तक के स्कूलों में पठन पाठन शुरू हुआ। स्कूल खोलने के लिए सभी शिक्षक शिक्षिकाएं तैयार थे। हर स्कूल को अच्छी तरीके से सैनिटाइज और साफ सफाई किया गया। सरकार के कोरोना कानून के तहत विद्यार्थियों में 6 फीट की दूरी बनाए रखने की व्यवस्था की गई। उसी हिसाब से कक्षाओं को सजाया जा रहा है।
गांधी स्मृति उच्च विद्यालय की प्रधान अध्यापिका छवि दे ने कहा कि कक्षा 9 से 12 तक 600 छात्र छात्राएं हैं। कोरोना कानून के अनुसार उनकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि टिफिन के समय छात्र छात्राओं को कक्षा के अंदर ही टिफिन करने का इंतजाम किया गया है। उस वक्त विद्यार्थी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसके लिए कक्षा में शिक्षक तैनात रहेंगे। स्कूल के विभिन्न स्थानों पर सैनिटाइजर रखा रहेगा। विद्यार्थियों के शौचालय की नियमित सफाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि तकनीक के सहारे स्कूल की तरफ से अभिभावकों को उनके बच्चे की पूरी जानकारी दी गई है। किसी छात्र ने अगर मास्क नहीं पहना तो उसको स्कूल की तरफ से मास्क दिया जाएगा। তো এগুলোর জন্য তোমাদের কি আগে থেকে জানানো হয়েছে কিছু? হ্যাঁ বলেছিল আমাদের। আচ্ছা, তো আজ যে তোমরা স্কুলে এসে হাজির হয়েছো কি মনে হচ্ছে দীর্ঘ একটা সময় পর যে আজকে এসেছো স্কুলে কি মনে হচ্ছে? ভালো লাগছে? হ্যাঁ ভালো লাগছে। আগে কি নেটে ঠিকভাবে পড়া হতো? হ্যাঁ ঠিকই পড়া হতো। তো স্কুলে ভালো ছিল না নেটে পড়াটা ভালো ছিল? হ্যাঁ স্কুলেই ভালো, নেটে অভ্যাস যেহেতু আমাদের নেই, আমরা কোনোদিন অনলাইন ক্লাস করিনি, হঠাৎ অনলাইন ক্লাস করছি, তার থেকে অফলাইনটা বেটার না। কি নামটা তোমার? প্রতিভা দত্ত। কোন ক্লাস? খুব ভালো লাগছে, আমাদের অনেক দিন পর স্কুল খুলছে, আবার আমাদের পড়াশোনা দেখা হবে, পড়াশোনা শুরু হবে। তো আমাদের খুব ভালো লাগে। এতদিন ধরে বাড়িতে ছিলে, কি রকম কি মনে হচ্ছে? বাড়িতে সেরকম স্কুলের কিছু পরিবেশ ছিল, কিরকম ছিল? আমাদের অনলাইনে ক্লাস চলছে কিছুদিন, তারপরে আবার স্কুলে পঠন পাঠন শুরু হয়েছে আমাদের। আবার আমরা স্কুলে আসতে পারছি, আবার শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে আমাদের, এবং বন্ধুদের সঙ্গে আবার গল্প হবে। আমাদের খুব ভালো লাগে। এই বাড়িতে থেকে পড়াটা ভালো হতো না স্কুলে? স্কুলে থেকে পড়াশোনাটা বেশি ভালো। কি নাম তোমার? সূচনা লাইভ। কোন ক্লাস? 10। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী যেটা সার্কুলার জারি হয়েছে যে প্রতিটা বেঞ্চে 2টো করে মেয়ে বসবে, এবং এখন যেমন আমাদের ক্লাস 10-এর 100 স্টুডেন্ট আছে, তো আমরা প্রতিটা বেঞ্চে 2জন করে, অর্থাৎ সেকশন ছিল আমাদের 2টো, আমরা 4টা সেকশন করেছি। এমনি করে 11-12-এর ক্ষেত্রেও তাই, 10-এর ক্ষেত্রেও তাই। অর্থাৎ ডিস্টেন্স বিধি যেটা, সেটা কিন্তু ফুললি মানা হচ্ছে, এবং সেই সঙ্গে তাদের মাস্ক যারা নিয়ে এসেছে তারা পড়ছে, যারা না নিয়ে এসেছে স্কুল থেকে ব্যবস্থা আছে, গান থার্মোমিটার রয়েছে, প্রত্যেকে চেক করে ক্লাসে ঢুকতে দেখানো হচ্ছে। প্রেয়ার স্কুলের মধ্যেই হচ্ছে, বাইরে যেহেতু নিষেধ আছে, সরকার সার্কুলার দিয়েছে, এবং স্কুল সিস্টেমে সরকারের নিয়ম মেনে এবং করোনা বিধি মেনেই চালু হচ্ছে। একটা মানুষের উৎসাহ আছে, এবং গার্জেনদের একটা ছিল যে সবই যখন আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হচ্ছে, স্কুলটা কবে খুলবে উৎকণ্ঠা ছিল। তো যাক, আমরা নতুন বছরের এই যে ফেব্রুয়ারি মাস, আমরা বিদ্যার আরাধ্য দেবী সরস্বতী পূজার আগে স্কুলটা খোলাতে পেরেছি, এটা একটা ভালো দিক। আপনার পরিচয়টা দেবেন? আমি স্কুলের প্রেসিডেন্ট, আমি গোপাল আচার্য। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। वाम मोर्चा द्वारा आहूत 12 घंटे बंगाल बंद का दुर्गापुर सहित पूरे सिलपांचल में मिला जुला असर देखने को मिला। खबर पढ़े जाने तक कहीं किसी प्रकार की घटना की कोई खबर नहीं आई। वाम मोर्चा द्वारा आहूत 12 घंटे बंगाल बंद का दुर्गापुर सहित पूरे सिलपांचल में मिला जुला असर रहा। खबर पढ़े जाने तक कहीं से किसी प्रकार की अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं आई। दुर्गापुर शहर तथा आसपास के इलाकों में बंद का असर थोड़ा कम दिख रहा है। सड़कों पर वाहनों की आवागमन कम है और अधिकांश दुकानें भी बंद है। हालांकि समय बीतने के साथ साथ कुछ स्थानों पर दुकानें खुलने लगी है। इस बंद का आह्वान वाम मोर्चा के सभी घटक दलों ने किया। वाम मोर्चा ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ नवान अभियान किया था। पुलिस ने वहां पे सभी समर्थकों की बुरी तरह से पिटाई की थी, साथ ही महिलाओं तक को भी पीटा था। तृणमूल सरकार का यह आचरण सही नहीं है। इसी के विरोध में 12 घंटे बंद का आह्वान किया गया है। दूसरी ओर बंद के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तत्पर है। विभिन्न स्थानों पर पुलिस लगातार गश्त लगा रही है। बंद समर्थकों ने पुलिस को चॉकलेट देकर नवान की घटना के लिए लज्जित किया। पुलिस तुम्हें उल्टी चालो, पुलिस
পুলিশ তোমায় জানাই ওয়াক্তু, পুলিশ তোমায় জানাই ওয়াক্তু, পশ্চিমে পুলিশ তোমায় জানাই ধিক্কার, পশ্চিমে পুলিশ তোমায় জানাই ধিক্কার। গতকাল ছাত্র যুবর ওপর পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে আজকে ধর্মঘট চলছে দায়িত্ব বলি অবদার্থ পুলিশ তুমি উর্দি ছাড়ো। ঘন্টাই হবে, 12 ঘন্টায় কর্মসূচি পালন হবে। এই কর্মসূচি শুরু হলো তবে দফায় দফায় আমরা বিভিন্ন জায়গায় দুর্গাপুরের কর্মসূচি পালন হবে। গতকাল মমতা ব্যানার্জির পুলিশ যে কাণ্ড ঘটিয়েছে, বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়েদের ওপর কোনো প্ররোচনা ছাড়াই তারা মিছিলে যাচ্ছিল, সেই মিছিলের উপর আক্রমণ করেছে জালিয়ানওয়ালাবাগের স্টাইলে। গলিতে গলিতে পুলিশ ঢুকিয়ে মারা হয়েছে। পুলিশের উপর কোনো ধরনের আক্রমণ হয়নি, কোনো ধরনের কটূক্তি হয়নি। তার আগেই জল কামান সহ যা যা করা যায় লাঠিচার্জ। ছাত্র যুবরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে আন্দোলন করছিল, পুলিশ বিনা প্ররোচনায় তাদের উপর যে বর্বরোচিত আক্রমণ করেছে, ব্রিটিশ আমলের পুলিশকে হার মানিয়েছে। এবং যে কথা পঙ্কজবাবু বলছিলেন যে জালিয়ানওয়ালাবাগের যে অত্যাচার, এই অত্যাচারকে আমার মনে হচ্ছে সেদিনের কথা, সেই সমস্ত মানুষের দুর্দশার কথা নতুন করে মনে পাড়িয়ে দিচ্ছে। তারা কি চেয়েছিল? তারা চেয়েছিল বাংলায় কাজের দাবিতে, বাংলায় বেকার যুবক যুবকদের ভবিষ্যতের দাবিতে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তাদের উপর যে নির্মমভাবে মহিলাদের উপর যে অত্যাচার করা হয়েছে, সেই অত্যাচারের প্রতিবাদে আজকে বাম এবং কংগ্রেসের জোট আজকে যে ধর্মঘট ডেকেছে, সেই ধর্মঘটে বাংলার মানুষ জোর জবরদস্তি করে নয়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে সাড়া দিয়েছে তাদেরকে আমরা গৈরিক অভিনন্দন জানাই, লাল সালাম জানাই। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। 11 फरवरी वाम छात्र संगठन की ओर से नवान अभियान का आयोजन किया गया था। उस नवान अभियान में पुलिस द्वारा वाम छात्र संगठन के समर्थकों पर अत्याचार का आरोप युवा समर्थकों द्वारा लगाया गया, जिसके विरोध में बंगाल में 12 घंटे की बंदी की घोषणा की गई। इसी क्रम में शनिवार सुबह आसनसोल में वाम फ्रंट नेता के नेतृत्व में हड़ताल को सफल बनाने के लिए वामपंथी सड़क पर उतरे। 11 फरवरी वाम छात्र संगठन की ओर से जो नवान अभियान का आयोजन किया गया था, उस नवान अभियान में पुलिस द्वारा वाम छात्र संगठन के समर्थकों पर अत्याचार का आरोप युवा समर्थकों द्वारा लगाया गया, जिसके विरोध में 12 फरवरी को 12 घंटों के लिए बंगाल बंद की घोषणा की गई। इस 12 घंटे की हड़ताल का समर्थन कांग्रेस द्वारा किया गया। इसी क्रम में शनिवार सुबह आसनसोल में वाम फ्रंट नेता पार्थो मुखर्जी के नेतृत्व में हड़ताल को सफल करते हुए वामपंथी समर्थक सड़कों पर उतरे। साथ ही साथ कुछ जगहों पर देखा गया कि साधारण मनुष्य जो कि अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकले थे, उनकी गाड़ी से चाबी को खोल लिया गया। फलस्वरूप साधारण मनुष्यों के साथ वामपंथी समर्थकों की झड़प होने लगी, जो कि हाथापाई में तब्दील हो गई। এই
গাড়ি স্টার্ট করুন যান। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। नवान अभियान के दौरान छात्र संगठनों के ऊपर पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार का आरोप लगाते हुए वाम संगठन नवान अभियान के दौरान छात्र संगठनों के ऊपर पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार का आरोप लगाते हुए वाम संगठन की ओर से पूरा राज्य एकजुट होकर 12 घंटे हड़ताल का पालन कर रहा है। इसी क्रम में बांकुड़ा में इस हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला, जहां गोविंद नगर बस स्टैंड तथा इलाके के बेसरकारी बस बंद रहे। আজকে বামফ্রন্ট থেকে বন্ধ রেখেছে। কালকে ওই মহাকরণ অভিযান ছিল ছাত্র যুবদের, তো সেখানে ঝামেলা হয়েছে, পুলিশের অত্যাচার করেছে, মারপিট, মাথা ভেঙে দিয়েছে, কামান দেখেছে, জল কামান। এই ঝামেলার জন্যে আজকে বামফ্রন্ট থেকে বন্ধ রেখেছে। না, সকাল থেকে একটা বাসও, প্রাইভেট বাস চলছে না। বাঁকুড়াতে মোটামুটি 400 বাস আসা যাওয়া করে। না, একটাও বাস চলছে না। আজকে বন্ধ তো, বাস কী করে চলবে বলুন? রাস্তায় যদি কোনো ঝামেলা টামেলা হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। 2016 সালে যে প্রতিবন্ধী অধিকার আইন যা পাস হয়েছে 2017 সালে গেজেট হয়, সেই আইনের যে ধারাগুলো আছে রাজ্য সরকারের যা কার্যকরী করার কথা, সেই ধারা কার্যকরী হয়নি, হচ্ছে না। তাই জন্য আমরা ডিএমের কাছে জানালাম যে যা যা আইনে লিপিবদ্ধ আছে, সার্টিফিকেট থেকে শুরু করে পরিচয়পত্র, পুনর্বাসনের যা যা সংরক্ষণের কোটা আছে, সেগুলো দ্রুত কার্যকরী করতে হবে। বিশেষ করে পরিচয়পত্রর ক্ষেত্রে এই যে বঞ্চনা এবং হচ্ছে যে অসুবিধা, তা সরলীকরণ করা হয়, সেইটা যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় এবং ধারাবাহিকভাবে পেতে পারে। মানবিক ভাতা 1000 থেকে বাড়িয়ে 6000 করার দাবি, এবং সেটা ধারাবাহিক যাতে হয় তার জন্যে বারবার আমরা বললাম। উনি যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে বিষয়টা দেখার আবেদন আমরা জানানোর পরে উনি বললেন ঠিক আছে, আমরা যেগুলো জেলার ম্যাটার সেগুলো আমরা জেলায় পাঠাবো, রাজ্যের যে বিষয়গুলো সেগুলো রাজ্যে আমরা যাব। এই আরও যে সমস্ত সংরক্ষণের ক্ষেত্রে 4% কোটা, সেটা জেলার থেকে যারা যে সমস্ত আবেদন জমা পড়বে যে যে জায়গায়, যারা চাকরি সংক্রান্ত বিষয়গুলো, সেগুলো তারা দেখবেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিজেবল কমিশনার আমাদের ডিএম সাহেব এবং লিগ্যাল অ্যাডভাইজার ন্যাশনাল ট্রাস্টের যে আইন, সেই আইনের মোতাবেক এখনও হিয়ারিং সংগঠিত হয়নি, তাতে যাতে হয় সেটাও কার্যকরী করার জন্য আমরা বলেছি। এবং ডিএলসি ডিস্ট্রিক্ট লেভেল কমিটি আছে, জেলাতে একটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল কমিটি আছে, যাতে করে আমার প্রতিনিধি থাকতে পারে আমাদের, সেই আবেদন আমরা করেছি, যাতে করে পরিকল্পনা সঠিক হয়। এবং নির্বাচনে পিডব্লিউডি ইলেকট্রাল রোল, সেই রোলে যারা স্থান পাওয়ার জায়গা আছে, যাদের সার্টিফিকেট, তারাই মাত্র হচ্ছে লিপিবদ্ধ। আমি বললাম এমন বহু মানুষ আছে প্রতিবন্ধী যাদের সার্টিফিকেট নেই এবং ল্যাপস হয়ে গেছে, তারাও ওখানে ইনক্লুড হয়নি। এই সব বিষয়গুলো নিয়ে আরও যে 31টা দাবি, সেই দাবি সমস্তগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং উনি দ্রুত কার্যকরী করার জন্য যা যা ব্যবস্থা গ্রহণ করার দ্বারা করবেন, আমরা আমাদের পক্ষ থেকে আবেদন জানিয়েছি, যাবি আমরা তার কার্যকরী করার জন্য। যদি না করা হয় তাহলে কি করবেন? আপনার নাম, পরিচয়? আমার नाम प्राणेश चैटर्जी, प्रतिबंधी राज्य पश्चिमबंग राज्य प्रतिबंधी सम्मेलनी जिला सम्पादक। आसनसोल नगर निगम की ओर से प्लास्टिक बंद अभियान के तहत आसनसोल बाजार में विभिन्न दुकानों से प्लास्टिक जब्त किया गया। नगर निगम के अधिकारियों ने आसनसोल के सब्जी बाजार व ग्रोसरी दुकानों में छापेमारी कर प्लास्टिक जब्त किया। किसका है? ये आपका है, ये आपका है।
थैली में से गिरा, थैली में घुसा दिया। নিয়ে আজকে মাঠে নামলেন? আজ আমাদের যে ক্লিননেস উইক চলছে 6 থেকে 12 তারিখ ফেব্রুয়ারি মাস 2021-এ, সেই কার্যে আজকে আমাদের ছিল শ্রমদান। এই শ্রমদানের ব্যাপারে আমরা যারা আছি, আমরা অফিসিয়ালস এবং আমাদের যারা বড় ফোরে যে এসআই এবং তার সঙ্গে সুপারভাইজার, ওয়ার্কার সবাই মিলে এবং আমাদের হাল্লা গাড়ি যে আছে সব কর্মী নিয়ে আমরা গিয়েছিলাম। ক্রেতা এবং বিক্রেতা যারা মাল কিনছে এবং যারা বিক্রি করছে তাদেরকে আমরা রিকোয়েস্ট করতে গিয়েছিলাম কর্পোরেশনের তরফ থেকে প্লাস্টিক বর্জন করার জন্য এবং প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করার জন্য। এই ব্যাপারে ক্রেতা যারা বিক্রি করছে তাদেরকে আমরা রিকোয়েস্ট করেছি এবং বিভিন্ন যারা খুচরো যারা আমাদের মাল কিনছে, ধরেন প্লাস্টিক বিক্রেতার বাইরে যারা মাছ কিনছে, ফল কিনছে, সেই সব বিক্রেতাদেরকেও আমরা রিকোয়েস্ট করেছি, অনুরোধ করেছি কর্পোরেশনের তরফ থেকে পরিবেশকে প্লাস্টিক রোধ করার জন্য, পরিবেশের জন্য এই প্লাস্টিক বর্জন করার জন্য তাদেরকে অনুরোধ করেছি এবং তাদেরকে বলেছি আপনারা ঘর থেকে ব্যাগ নিয়ে আসুন এবং সেই ব্যাগেতে করে মাল কিনে আপনারা বাড়িতে যান। আপনার নাম? আমার নাম কাঞ্চনকান্তি साम, असिस्टेंट इंजीनियर SWM। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दिव्यांग अधिकार कानून 2016 को क्रियान्वित करने की मांग पर पश्चिम बंग राज्य प्रतिबंधी सम्मेलनी बांकुड़ा जिला कमेटी के द्वारा डीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शित किया गया। दिव्यांग अधिकार कानून 2016 को क्रियान्वित करने की मांग पर पश्चिम बंग राज्य प्रतिबंधी सम्मेलनी बांकुड़ा जिला कमेटी के द्वारा डीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। संगठन के अनुसार मांग है कि ग्राम पंचायत स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या संबंधित रजिस्टर तैयार करना, 16 वर्ष से ऊपर दिव्यांगों को बीपीएल सूची के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक व्यवस्था करना तथा 40 वर्ष से ऊपर दिव्यांगों को जॉब कार्ड की व्यवस्था कराना समेत 12 सूत्री मांगों के समर्थन में डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में संगठन के सदस्य उपस्थित रहे। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সুবিধার উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 4% চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। মানবিক ভাতা 1000 টাকা থেকে বাড়িয়ে 6000 টাকা করতে হবে। मानविक भाता 1000 টাকা বাড়িয়ে 4000। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे की खबरों की ओर जाते हैं मगर उससे पहले लेते हैं छोटा सा রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। कैशलेस की दुनिया में अब आपको परेशान होने की नहीं बल्कि मोबाइल फोन उठाने की जरूरत है, जिससे आप घर बैठे अपनी जरूरतों के सामान को बेझिझक मंगा सकते हैं। बस जरूरत है तो अपने मोबाइल पर सस्ता सुंदर ऐप डाउनलोड की। इस ऐप के जरिए आप दवा और ओटीसी प्रोडक्ट पर 15 और 20% तक की छूट पा सकते हैं। तो इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने ना दें। हमारा पता है हेल्थ बडी आरोग्य मेडिकेयर, 56 PN मालिया रोड, दालपट्टी मोड़, रानीगंज। संपर्क करें राकेश तोदी, मोबाइल नंबर 9800350008 और 9800450008। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में,
ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post CR Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। পুজো আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি-শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस DAV पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शुक्रवार वाम छात्र संगठन द्वारा बुलाए गए 12 घंटे की बंगाल बंदी को लेकर तृणमूल एवं माकपा दोनों दलों के लोगों ने जामड़िया बाजार में उतरे। इस बंदी को लेकर तृणमूल अध्यक्ष ने कहा कि बंगाल में वामपंथी द्वारा किया गया बंदी विफल रहा। शुक्रवार वाम छात्र संगठन द्वारा बुलाए गए 12 घंटे की बंगाल बंदी को लेकर तृणमूल एवं माकपा दोनों दलों के लोग जामोड़िया बाजार में उतरे। एक और जहां इस मौके पर जामोड़िया ब्लॉक 1 TMC के अध्यक्ष साधन राय ने कहा कि आज जो नवान अभियान के दौरान माकपा के छात्र संगठन तथा उसके कई और भी सांगठनिक दल की ओर से 12 घंटों का बंद बुलाया गया है, वह पूर्ण रूप से पश्चिम बंगाल में विफल रहा। इसका एक उदाहरण है कि जामोड़िया बाजार में हर दिन की तरह आज भी सभी दुकानें खुली हुई हैं। हर रोज की तरह आज भी जामोड़िया में लोगों की भीड़ है। माकपा पिछले 34 साल से बंगाल में है, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। वहीं दूसरी ओर आज बंदी के समर्थन में माकपा की ओर से थाना मोड़ बस स्टैंड से एक रैली निकाली गई। यह रैली जामोड़िया बाजार होकर उपायन मैरिज हॉल के पास जाकर समाप्त हुई। इस मौके पर जामोड़िया DYFI के सचिव बुद्धदेव रजक ने कहा कि जिस तरह से नवान अभियान के दौरान शासक दल के पुलिस ने छात्रों को बेरहमी से मारपीट की थी, वह बहुत ही निंदनीय घटना है। उसी के समर्थन में आज ये बंदी बुलाई गई है। जामोड़िया में सभी रूटों की बसें बंद हैं और जामोड़िया में जो थोड़ी दुकानें खुली हुई है वह भी जरूरतमंद लोगों के लिए है। इस मौके पर माकपा नेता मनोज दत्तो, तापस कवि, जामा खान, अब्दुल कयूम, अतोनु बावरी, राहुल हरिजन, विमल कोड़ा, प्रदीप बावरी आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे।
जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। नवान में माकपा समर्थकों द्वारा लाठी चार्ज के खिलाफ माकपा द्वारा बुलाए गए 12 घंटे बंगाल बंद के दौरान हरिपुर কংগ্রেসের যুব সংগঠনের ডাকে গতকাল কলকাতায় হচ্ছে নবান্ন অভিযানে ডাক দেওয়া হয়েছে। সকলের জন্য শিক্ষা ও সকলের কাজের দাবিতে ছাত্র যুবরা সারা বাংলার কলকাতার রাজপথে কয়েক লক্ষ যুবক হচ্ছে জমায়েত হয়েছে। পুলিশ হচ্ছে মিছিল শুরু করার আগেই কয়েকটা রাজপথ হচ্ছে যে দখল করে, কয়েকটা রাজপথ বন্ধ করে, জোর করে হচ্ছে যে লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস এইসব হচ্ছে যে কয়েক হাজার কংগ্রেস আমাদের গুরুতর আহত হয়, অনেকের হচ্ছে যে চোখ চলে গেছে। পুলিশ বেপরোয়াভাবে হচ্ছে যে লাঠিচার্জ করে। তারই প্রতিবাদে আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে আজ সারা বাংলা 12 ঘন্টা হচ্ছে যে বন্ধ রাখা হয়েছে। আজকে কি হলো এখানে? এখানে হচ্ছে যে হরিপুর বাজারে आज क्या झमेला हो रहा था बंद के लेकर के और सीपीएम का ঝামেলা কিছু হচ্ছিল না। আমরা সকাল থেকে বাজারে বেরিয়েছিলাম আর জিনিস এসলাম, দেখছি সিপিএমের ঝান্ডা হাতে কিছু লোক জোরজবস্তি দোকান বন্ধ করাচ্ছে। তা তৃণমূলের সমর্থকেরা আমার ছিল যে জোরজবস্তি দোকান বন্ধ করেছ, যেগুলো ইচ্ছায় খুলছি খুলুক, জোরজবস্তি বন্ধ করার কিছু নেই। জোরজবস্তি দোকানদারকে বন্ধ করেছে। দোকানদাররা এসে আমাকে বলছিল যে আমার জামুল থেকে এসেছিল দোকান করতে, আমাদের জোরজবস্তি বন্ধ করে দিচ্ছে, আমরা কী করবো বলুন? তোমরা তোমার ইচ্ছা তুমি করো ভাই, এইটাই হচ্ছে, ঝামেলা কিছু নেই। বলছে মারপিট করা হয়েছে নাকি? মারপিট করাই করছে জোরজবস্তি বন্ধ করার জন্য। যে মারপিট করে আমরা মারপিট করলে সমস্ত মানুষ যারা ভাত থেকে এসছে, জামুনের থেকে, বীরভূম থেকে যারা দোকান খুলতে এসছে, তারা তো ভয়ে বন্ধ করছে। জোরজবস্তি হয়তো মারপিট করছে, যাতে ভয়ে একটা মহল হয়, সেই মহল যাতে সব দোকান ভয়ে বন্ধ করবে। आपका परिचय, अपना परिचय बोलो, अपना परिचय बोलो ना पार्टी से। আমার নাম কিশোর চক্রবর্তী, ছড়াগ্রামের বাড়ি। আমি তৃণমূল বাড়ি ছড়াগ্রামের বুথ প্রেসিডেন্ট এবং অসংগঠিত শ্রমিকের পান্ডেশ্বর ব্লকের কনভেনার। आज की खबरें यहीं समाप्त करेंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार। वामपंथी द्वारा बुलाए गए बंद को सफल बनाने के लिए खुद विधायक रास्ते पर उतरे। रानीगंज 91 नंबर वार्ड गिरजापड़ा इलाके में 31 लाख रुपए की लागत से सड़क पुनर्निर्माण कार्य का उद्घाटन। वामपंथी द्वारा 12 घंटे के बुलाए गए बंगाल बंद को सफल बनाने के लिए एक बाइक रैली निकाली गई। रानीगंज के रामबागान स्थित श्री श्री माता वैष्णो देवी मंदिर का वार्षिक महोत्सव पालन। कोरोना एवं लॉकडाउन के बाद पूरे 11 महीने बीतने के बाद शुक्रवार पहली बार स्कूल खुले। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।